ano po itong Angel Pets? Okay, so actually, no, the Angel Pets, this is actually an initiative, special initiative of the department. This is going to be, this is actually initiated by the department, no, and it has been started already in Manila, and this time, i-implement na naman siya dito sa Davao Region and as well as sa Cebu. So, this is an animal-assisted therapy program. So, that uses trained dogs, and we call these dogs as doctor dogs, no? To help our people, especially the disadvantaged individuals or the vulnerable individuals, to heal emotionally, no? So, the purpose actually of this program of the department is to improve the mental health and emotional well-being of the vulnerable individual and also reduce the stress, anxiety, and trauma experienced by these individuals and also help them with their rehabilitation towards our goal of reintegrating these individuals to their respective families and communities. So I would like to ask also Ms. Shanine to... Okay, this is in partnership with the Philippine Animals Welfare Society. So nag-start siya sama sa gingan ni Ma'am sa Marilac Hills, no? Metro Manila, and then nag-expand siya, and luckily we're one of the expansion areas, no? So ang ato ang implementation, no, actually we will start on May 27. At na tayo ginatawag na temperament test. So, ginaalhag na mo ang itong mga dog owners, no, kung sila interested, to come to our field office on May 27 para sa ato ang temperament test or screening sa ato ang mga possible na mahimong doctor dog. So, mo siya ang part sa katong gina-recruit na namo kung sa itong kumbaga, gusto mag-make of difference, no, sa ato ang makatabang sa ato ang mga victims of abuse na mga clients namo sa DSWD. So on May 27, 2026, no, we would like to invite katong mga dog owners. So but naatay mga qualities na gina-require, no, para sa ato ang mga dog owners. So dapat atong dog owner 18 years old and above. So, siya gid ang tag-iya pod, no, sa iro, no, dili nang kanang hiram lang, ana, siya gid dapat ang tag-iya, tapos sabalo siya mo control, no, sa iyahang dog, and then dapat ang iro na kapon na siya, no, neuter na siya. So, tapos sabalo pod siya makitungo sa mga kapwa niya dog owners once na nag-start na ta sa ato ang therapy sa ato ang mga victims of abuse, and then always ready and present sa mga DSWD Angel Pets na alaga activities. And then, not only that, naatay qualities po na gina-require para sa ato ang mga doctor dogs, no? So, atong doctor dogs dapat 2 years old and above, no? Dapat healthy siya, vaccinated, tapos nakapon na siya, and then kalmado and friendly na iro. Kasi ako kayo na siya tapang sa ato ang mga victims, no? Victims of abuse. Ako kayo na siya tabang. Ang presence na lang sa iro na kalmado, o ang positive na kanang iyahang ora na ginahatag sa atong mga clients, no, sa DSWD. Ako kayo na siya tapang. And then, actually basic obedience skills, and then nakapasa siya sa katong ginatawag nato na doctor dog exam. So I think that's it, no? And to add, no, this will be also implemented within the DSWD residential care facilities, because DSWD has 5 residential care facilities, and we have the home for girls and women also, wherein we cater those abused, no, and victim survivors within the Davao region. How many dogs are we, wala bang cats or dogs lang?
Dogs lang din siya, sir. Oo. Nag-kuat sila kay mo magud ang na-pilot no sa Manila. So nag-start sila gid sa dogs kasi in part that kani magud ato ang animal therapy no AAT animal assisted therapy. Actually nagikan dito siya sa POS na pamaagi. So that's why ang DSWD nakipart-partner sa ilaha, and then after sa pilot implementation, nakita nila nga na ay dako kaayo na kabaguhan no sa ato ang mga clients. Positive change yun sa ato mga kliyente. So sa karon no dogs, mo na siya ginatawag na doctor dogs. Maybe in the future no makita nila na possible na mag-expand, pero I think sa karon focus sila sa doctor. Clarification lang, this is the first time sa Davao gagawin Yes, doctor, po. Yes, po. Angel Pets. Yes. Actually, sir, it's we are implementing this as pilot test pa lang po talaga. So they have started it in national region, and then they expanded in Davao and Cebu region. So a pilot pa siya dito sa Davao. So that is why we are calling all our dog lovers to volunteer also their dogs to become part of this program, the Angel Pets program of the department. So as our role, in order for us to achieve our mandate also, as mandated being the social welfare agency, this is one way, one of the programs developed by the department. Also to, of course, to address the recurring or the present or the pressing issues or the societal issues. No? So with this, hopefully na makatabang yun siya sa ato ang mga victim survivors. Inana siya, no? Nag-assist siya sa therapy sa atong mga victims of abuse ng mga children, no? Children and women sa DSWD residential care facility. Halos inana siya na idea po. At halang din siya yung mga part na ginakapacitate na itong dog owners, ang katong isaon po pag kuan sa mga bata with kasi makita man gud ninyo nato ang dogs man gud when magduol sila sa katong mga for therapy ng mga bata, wala di sila non-judgmental na di ba na kuan sa mga bata. So dili makuan mas dali sa mga bata ma-relax, mas dali sa mga victims of abuse na makaginhawa, no? Kasi ang mga dogs, kabalo sila nga dili gid sila i-judge, na positive ang ihatag sa ila. Ma'am, any of the two na lang po kasi makatubag. Do we have a target number of dogs na tuwang kanon for pilot testing, especially nga DSWD has a lot of, especially in the region, daghan ta nga care facilities, na kay target number of dogs na itong i-train po ba? Actually, wala gid na naga-target, no? Kasi ato pa magud na siyang hasasan, and then we will have different sessions also with the children. So, kung daghan ang mag-appeal, no? Daghan ang mo-qualify, mas maayo. Yes, mentioned earlier also, ma'am, na mo undergo pa yun siya of temperament test, no? And that will be by next month. It will be conducted here in Davao. So na ay mga taga-central office, particularly from POS, who will assist or facilitate the temperament test. So kung mas daghan nga mga dogs ay volunteer sa mga owners, much better yun, no? Para taas o daghan po ato ang masol. And hopefully, we are hoping na kaninga mga dogs probably maging part yun siya sa kaninga session or mahimo silang doctor dogs. They will qualify as one of the doctor dogs for this particular program of the department. Ma'am, last na lang po, ma'am, are these open to any breed of dogs po ba? Like for example, our Aspins, especially karon nga na advocate sa mga Pinoy nga Aspin lagi po is dapat ipakita we are proud of our dogs, Aspin. Actually, ang kwan naman yun siya, ang quality sa yun na to, whether unsa sa klase na iro sa ato ang qualities lang yun, 2 years and above, healthy and vaccinated, nakapon na siya,
friendly, calm, and positive, na siya basic na obedience skills, pagpaano siya sa iyang dog owner na lingkod ba or anak, obey siya. And then, katong pinaka-ano gid is makapasa siya sa doctor dog exam or katong temperament test. Kining inyong plan na to use kaning or na to use to tap kaning mga bantay hayop example kaning mga sanctuaries of animals na gina-abandon gani for the project. Sa karon na ato sa pilot implementation, nakafocus sa dito sa atong mga na-recruit no, ng mga doctor dogs. But, maamang tayo ginahimo ng interagency na meetings, no? So, dito ma-discuss kung sa mga possible na steps po na pwede po sila makahelp sa ang pag-implement sa project. And then later on, after mahuman na ang pilot implementation, that's the time na ipa-replicate na naman ito sa mga LGUs. So, katong mga other organizations na naka-focus po sila sa mga animals, no? They can always help, no, once na ma-replicate na sa atong mga LGUs, no? It's up to the LGUs kung i-adapt nila ang pag-implement sa Angel Pets. Hi kay Ma'am Chan. Ma'am, with regards sa ni mga iro nga kon ba, apilon po ba nato tong mga iro nga sila nakakuan na na-impound sa ato ang dog pounds? Ang kuan nato sa Angel Pet Circuit, dapat si Iro partner siya sa iyang dog owner. So kato na-impound pa wala to sila yung mga dog owner. So kinahanglan gid na gito iyang kumbaga dog owner na partner o pag-add sa. So dapat may owner na mo endorse. Yes, na owner siya. Okay, sayang ang food good itong mga iro po sa dog pound po, tapos after pila ka days euthanasia lang. Kuan ko sir, partner yun si dog owner, oo, and si Dr. Dog. To add on also, sir, no, going back to the qualities also that we prefer no, sa ato ang mga gina-recruit na mga dogs. Although we consider those sa mga na-recruit, but for this particular program, medyo kuanta, stick to ta sa pag-observe sa katong mga qualities sa ato ang mga dogs and even sa dog owners because these dogs will be dealing with survivors, no? So these are very fragile, no? Very lisod ang ilahang situation. So it has to be therapeutic, no? Sa part of the survivor. So with that, una i-undergo sa nato siya og temperament test, no? Kay kung makapasa ba gyud ang dog para mahimo siyang doctor dog, part of this program of the department. Kay therapeutic man ang ato ang kinatanaw. So to test that, ma'am, napod ba mo marag kanang vet na mo tanaw na? Okay, so since we mentioned earlier that this special initiative of the department, we are partnering with the Philippine Animal Welfare Society. No? So on May 27, which is our schedule here in Davao Region, to have the temperament test sa tanang mga volunteer dogs. We call them volunteer dogs to become a doctor dogs. That will be within DSWT. We will announce later the specific venue for that. Kana siya nga to. So the POS and from Central Office na Social Technology Bureau who is handling this particular program at the national level, they will be coming here at the Field Office 11 for the conduct of the temperament test on May 27, 2026. So the Social Technology Bureau under the Innovations Division is the one directly implementing here at the regional level. So we are the direct counterpart of the Bureau ng Social Technology Bureau dito sa Central Office. Kaso lang ma'am, ambot lang kung natubag na ba ni siya o napangutana na ba, pila ba ka dogs ang target nato? It has been questioned earlier, no? So, sir, wala ta nag-limit in terms of dogs, no? Kay
the many year gyud, the better gyud siya. At least daghan kung mupasar man sila, daghan ang mupasar sa ato ang test, kung mo-qualify based sa ato ang quality sa usa ka doctor dog, mas maayo gyud siya sir kay ubay-ubay pud baya ang ato ang mga naa sa residential care facilities that they really need the help of these doctor dogs to open up na maging part sa ilang healing process. So sabi siya ma'am, may mo siyang 1:1, one patient, one dog, or pila ba? For now, sir, we cannot really specify the ratio. No, what we really invite talaga, sir, and through this advocacy, the reason why we are here, and we are very much thankful to the Philippine Information Agency and all of you here for inviting us, because this is the reason why we are here to invite through this platform na matabangan mi ninyo na managhan gyud unta ato ang mga volunteer dogs na ato ang matest by May 27 para daghan ug ma-distribute gyud po nato ang ilahang presensya dito sa ato ang mga survivors or mga individuals who are kanabang nakasinati og mga dili maayo nga sitwasyon.